आज्ञा वर्तमान आम राज्य सरकार तरफ आम राज्यर चाषी भाई मानक पई गोटिए बड़ घोषणा करा जाइछि अर्थात गोटिए खुशी खबर जारी करा जाइछि। तो हाँ आज्ञा वर्तमान राज्य सरकार तरफ आम राज्यर चाषी भाई मानकु बलराम योजना अंतर्गत 2 लाख टंकार लोन प्रदान करा जिबार व्यवस्था मध्य करा जाइछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु आजिर ए वीडियो रे आमे जानिबा जे एही बलराम योजना कौन, एही बलराम योजना अंतर्गत आपण माने केमिति सरकारंक ठारू एही 2 लाख टंकार लोन टी मध्य पाई परिबे। तो वीडियो टी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे एवं ता सहित वीडियो को गोटे लाइक करिकी चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनेबे। तो दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानिछंती जे आम चाषी भाई मानकर उन्नति निमंते सरकार को तरफरु बहुत सारा योजना कार्यकारी करा जाउछि, जेमिति कि आपण मानकर पीएम किसान योजना, तापरे राज्य सरकार को तरफरु सीएम किसान योजना, सही बड़ी भाव में एमिति अनेक सारा मध्य योजना रही एवं एसबु योजना भितरु बलराम योजना गोटे रही जहाँकि आम राज्य सरकार को तरफरु 2020 मसीह कार्यकारी करा जाउछि। आउ एही बलराम योजना अंतर्गत आम राज्यर चाषी भाई मानकु लोन मध्य प्रदान करा जाउछि, जा द्वारा समाने सही लोन पैसा को आनिकी किछि ना किछि उन्नति करि परिबे बा ताकु चाष कार्य रे मध्य लगाई परिबे। तेबे चलंतु वर्तमान आमे जानिबा जे एही बलराम योजना अंतर्गत आपण माने राज्य सरकार को तरफरु एही 2 लाख टंकाटी किपरि भाबरे पाई परिबे। तो आज्ञा वर्तमान आपण माने स्क्रीन उपरे देखि पारुथिबे राज्य सरकारंक बड़ निष्पत्ति बलराम योजना रे हिताधिकारी को मिलुथिबा ऋण वृद्धि एणिकी पाइबे 2 लाख टंका। तो हाँ आज्ञा जमिति कि प्रथमरु मध्य मु आपण मानकु कहिली जे वर्तमान आम राज्य रे नुआ सरकार हेछि, तो नुआ सरकार को द्वारा बड़ निष्पत्ति मध्य निया जाइछि। आउ बलराम योजना रे चाषी भाई मानकु दिया जाउथिबा ऋण टंका को वृद्धि करा जाइछि, जहाँकि आपणकर वर्तमान 2 लाख टंका मध्य रहिछि। तेबे एही 2 लाख टंका लोन टी आपण माने केमिति पाई परिबे ता विषय रे चलंतु आमे टिके डिटेल्स रे जानि नेबा। तो देखंतु राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नैछंती। सरकार बलराम योजना रे भूमिहीन चाषी को बिना बंधक रिहाती दर रे प्रदान करुथिबा ऋणर परिमाण को 2 लाख टंका को वृद्धि करिसंती। पूर्वरु एही ऋण परिमाण 1,60,000 टंका थिला। भारतीय रिजर्व बैंक रो नुआ निर्देशनामा परे राज्य कृषि विभाग पक्षरु बलराम योजनार हिताधिकारी को देउथिबा ऋण परिमाण को 2 लाख टंका को वृद्धि करा जाइछि। तो आज्ञा आपण माने जेमिति वर्तमान जगह जानिले जे राज्य सरकार को तरफरु गोटिए बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। आउ सरकार जो बलराम योजना कार्यकारी करिसंती सेही बलराम योजना रे हमर जो भूमिहीन चाषी भाई माने अछंती सेमानंकु बिना बंधक रिहाती दर रे प्रदान करा जाउथिबा ऋणर परिमाण को 2 लाख टंका को वृद्धि करा जाइछि, जहाँकि आपण मानकर पूर्वरु 1,60,000 टंका थिला। तो आज्ञा पूर्वरु अर्थात आमर जो बीजेडी सरकार थिला 2020 मसीह रे भाईमानक पई बा जो आमर भाग चाषी माने रहिचंती सेमानंक पई आमर नवीन सरकार से समय बलराम योजना कार्यकारी करिथिले एवं एही बलराम योजना रे आमर चाषी भाई मानकु पूर्वरु 1,60,000 टंका बिना बंधक रे ऋण प्रदान करुथिले। बिना बंधक रे अर्थात आपण माने जानिथिबे जेतेबेले आमे कोनोसी बैंक को किबा कहा पाखकु लोन आनिबा को जाउछे तो तांको पाखरे आमको किछि बंधा रखिबाको पड़ी थाए, किंतु जेहेतु आमर भाग चाषी मानक पाखरे जमी न थाए किंबा भूमिहीन चाषी पाखरे जमी न थाए तो सेमानक पाखरे बंधा मध्य रखिबाको किछि न थाए। सथि पई सरकार खास करी सेमानक पई एही बलराम योजना कार्यकारी करुथिले, जेउ योजना रे सेमानकु बिना बंधक रे एही ऋण टंकाटी प्रदान करुथिले। वर्तमान आपण माने संपूर्ण रूपे बुझी गले जे एही बलराम योजनार लाभ भूमिहीन चाषी भाई माने उठाई परिबे एवं ता सहित सेमाने 2 लाख टंका मध्य बिना बंधक रे पाई परिबे बा किछि बंधा न देई मध्य सेमाने एही लोन टी पाई परिबे। तो देखंतु भारतीय रिजर्व बैंक तरफरु किछि दिन पूर्वरु आपण मानकर राज्य कृषि विभाग पक्षरु बलराम योजनार हिताधिकारी को देउथिबा ऋण परिमाण को 2 लाख टंका वृद्धि करा जाउ बोली निष्पत्ति नैथिले, जहाँकि आपणकर नोटिस माध्यम रे मध्य जणा जाइथिला एवं से नै कि मध्य आमे वीडियो आपनको बनै कि दैथिलु। तो देखंतु राज्य रे आत्महत्या करुथिबा अधिकांश चाषी हेले भाग चाषी निजस्व जमीपट्टा न थिबारु समवाय समिति किंबा बैंक पक्षरु एमानंकु कृषि ऋण मिले नाही। महाजन किंबा घरोई अर्थ लगानकारी संस्था ठारू मात्राधिक सुधरे ऋण नेबाकु समाने बाध्य होवंती एवं परिशोध करिबारे सबु अर्थ सरी जाए।
ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 2020ରେ ବଳରାମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 1.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିପଟ୍ଟା ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିନଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିବାକୁ କିଛି ନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଚାଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମହାଜନମାନେ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସୁଧରେ ଋଣ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସବୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରିଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଜନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କାରେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଧ ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ 2020 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏହି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରି ବଳରାମ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ ସେହି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର 1.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ସମାନ ସରକାର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଳରାମ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ବି କହିଲି ବା ଏ ଖବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ ରୂପରେ ବୁଝିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଯେ ବଳରାମ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଦ ଯଦି ବଳରାମ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ଯୋଜନା କ'ଣ, ବଳରାମ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ଏହି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ ଯେ ଭାଇ ବଳରାମ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।